ወረዳሉ ወረዳሉ ጅና ወረዳሉ ወረዳሉ። አይ ሀገር ናፈቀኝ። አሁን እኔና አንቺ ሀገር ብንሆን እኮ ይሄኔ በዚህ ክረምት ከብቶቻችንን ይዘን ፍየሎቻችንን ይዘን በየበረሃው እንዞር ነበር። ሳይሞቅ ወተት ልበን እንጠጣ ነበር። ግን እንደረክ ጋይስ እኔ Alex's aura 99% algabanyim. Algabash. Yeah. Yes. Algabash. What? Algabash. አስተማሪ ልቅጠርልሽ አማርኛ እንድናትግርኛ የሚያስተምርሽ? ትግርኛና አማርኛ ልትማሪ ትፈልጋለሽ? ትዝታችንን አትቀስቅስብን። አርስ ነበር በዚህ ጊዜ ነገር ያለው before 6 years when I was in my country I was like a farmer. Do you know farmer? Really? I'm really after nahoni with the cow like minto like what Indeed. ማለት እንዴት? Like ምን ያደርግ ነው? ፋብሪካ ላይ ሳሙና እያመረትኩኝ አንዴ ወይ ፍቅር ይሁን ፍቅር ይሁን ፍቅር You know, Orange. No. Today is good. Wow. Today is good. Wow. That's common to know. Like you say, we have to out face to face. And then now you read the comment. Huh? Enabler. And let's check one. Come on, mate. No. You have to see enabler. Yeah. Sama. Salambo, like you need wedding, okay? You have to say salam in Danish. Winnie Yelamandi. Guys, yet you need a veg. Guys, comment like Daisy Daisy. Comments Daisy 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 Daisy. Limji, I don't mind it. He's you need a veg. That's meant to know. You need a veg? Okay, Yellum. Yellum. It's okay. Can I see your this? Guys, Yet no. Yet. You? Idolin. That's Layla now. Yeah, no matter. Okay. It's okay. Okay, if any initiative, Anta ambessa sitting, and then if Anta initiative, ambessa sitting. Come on. Listen. What? እኔ ሳሸንፍሽም አንበሳ መጥቼ ልስጥሽ፣ አንቺ ስትሸንፍ ይመስል መጥቼ ልስጥሽ።
on, Alex. Any headache, Alan? Come on. Or actually, yeah. Wait, I just want to see my balance. If I have on TikTok, wait, Andy. I don't have like balance that much, but I will try the best. Okay? But ካሸነፍኩሽ አንቺ አንበሳ ትሰጭኛለሽ መጥተሽ ሆምለስ እኔን ሆምለስ በማርያም ዩቲዩብ ላይ ገብተህ ቤቴ ነው ሆምለስ ይላል እንዴ ሸዋ ቆይ ምንድነው ያንተ አንገት Yeah. That's gift from my sisters. Okay, yeah. Guys, by the way, unique Emmy so adala. Oh. Mink Emmy so adala. Any? Yeah. The blue one. The blue sky. Huh? The blue sky. Well, Wait. any the cake Emmy so adala. Okay. It's not Emish that problem. Yeah? Yeah. Zuria. Say Zuria. What? Zuria. Say Zuria. Zuria? Zuria, yeah. Zuria. ቆይ ዙሪያ ማለት ቀሚስ ነው ወይስ ሌላ ነው? 22 ሰው ጋይስ ፍላወር ሙሉ የሀበሻ እንዳትያዙ በዛ ሄደን አንተ አሽቃባጭ ቆይ እንተያያለን እናንተ እንተያያለን ሀበሻ ቀሚስ ያ ፍላወር ሙሉ ጋይስ የኔ ልብስ ሙሉ ፍላወር አሁን አሌክስ አሁን ከዚህ ቤት ወጥታችሁ እንዳለ እዛ ሄዳችሁ ቆይ እንተያያታለን ወጭ ሰይደዚ አሁን ኦንሊ ቀሚስ አለኝ ብቻ የኔ ልብስ ኖ ያንተ አይደለም ማለት ኖ ያንተ ቤት አይደለም የኔ ነው ሁለት ፍላወር ሄዳ ሰው አንድ ፍላወር ሌላ ሰው ጋይስ ሌላ ሰው አንድ ፍላወር Thank you, Hayasabad. Oh, guys, by the way, Nega and he straighten he needs ever straight. Triple guys. መስዋ Look no, Dave. Look no. በሶስት ነው የሚባዛው ጋይስ እዚህ ትሪፕል ተጠቆምበት ጋይስ Oh my gosh, Alex, I'm best sitting. ሸዋ ቆይ ሸዋ Guys, I'm better, Alex. የኔ እናት አንበሳ አድገሙብሻል እንዴ? Alex. Say thank you, Shoei. Thank you so much. Shallow. እስቲ ሕጉስ ሰሃባ You have that. Okay. Yeah, that is.
ቅባት ምንድን ነው? Guys, look. Oh, filter. You have to wear filter. 1 next 2 ሁለተኛ is አንበሳ። ኮይን የለኝም ጋይስ፣ ኮይን የለኝም። ቲክታክ ላይ ኮይን የለኝም። ወድጄ አይደለም፣ ኮይን የለኝም ቲክታክ ላይ። አንበሳ። ሶስተኛ ምንድን ነው ጋይስ? ቸፍር ፊልተር አደርጋለሁ። ወስደ ፊልተር ቤት ያ አባቷ ሚምቱ ሚምቱ ወይ ጋንገስ ከቤት ሳይወጡ ነገር ሰዎች በገሩ ግድ የለም ምንድን ነው ነገሩ? No, and dimmed too, dimmed. Reggie, Alex. Wait, but I thought wait. No, sorry, or dimmed. Oh, Alex.